Ang hangin sa Diyos ang gininhawa sa kinabuhi. Umari ka bala ang Espiritu magtutudlo sa kaalam, pahinumdum ni Kristo. Umari ka bala ang Espiritu, hinaot ang atong mabati ang paginhawa sa Diyos, pinaagi sa atong pagsimba, hinaot nga madawat nato ang Espiritu Santo niining dapita. Palindog ta aron atong arwiton ang dalaygon ug may gugmao na mo nga Dios, amahan nga langit nun. Salamat o Dios nining matahom nga kabuntagon sa pag-anhi dinhi aron sa pagsimba ug paghimaya kanimo. Salamat Lord Jesus sa mayong panglawas nga among nabati karon. Dala namo karon Ginoo ang nagkalain-lain namo nga mga pagbati. Kalipay, kaguol, kabalaka ug ang among mga kahuyangon diha sa imong atubangan. Ug sayod kami nga ana ikaw sa kanunay magatabang kanamo kay wala kami mahimo sa among mga kaugalingon kuno wala ikaw o Ginoo sa among mga kinabuhi. Amo kining isalig diha tanan kanimo o among amahan. Ubani kami Ginoo sa magapadayon kami sa pagsimba kanimo karon. Hinaot ang imong balaan nga Espiritu mukunsad kanamo karon ug ablihan ang among mga kasing-kasing ug hunahuna aron nakasabot kami sa imong mga pulong nga among madunggan karon. Sa ngalan sa among Ginoong Hesukristo, among manluluwas. Amen. Sa nga nagatawag sa ngalan sa Ginoo na umari kamo isugid ta ang ato Dios kay siya matinud-anon sa pagpasaylo. Umari kamo ug sibaho nato ang Dios nga magagahom sa pagluwas.
Lord God, there are no words to express how filthy we feel every time we break your heart. The guilt and the shame are overwhelming. Lord, we need your touch right now. We are so sick of being born again and still doing the things we hate doing. Like the Apostle Paul, who says, "For I do not what I want, but do the very thing that I hate." We are so sorry, Father, and we ask your forgiveness right now. We are so shocked that our lives has come to a point where even some sin sort affected us. Father, we have some hard layers on our heart that need peeling. Please give us 100% heart of flesh. The hardness is a barrier between us that we can't stand. We love you and we are so regrettably sorry for our selfish actions. Thank you for your forgiveness, and without forgiveness, we are nothing. With your forgiveness, we can be whole again. Thank you, Father. The Almighty God, our Heavenly Father, who of His great mercy has promised forgiveness of sins to all who with hearty repentance and true faith turn to Him. Have mercy on us. Pardon and deliver us from all our sins. Confirm and strengthen us in all goodness and keep us in eternal life. Through Jesus our Lord and Savior. Amen. Hinaat ka natong tanan, mayong buntag, malipayon kata nining adlaw nga Domingo o kasaulugan usab karon sa Pentecostes. So ang atong color motif ato nang giilisdan og pula, simbolismo sa dugo sa mga martyrs og simbolo usab sa flaming fire nga mitugpa sa ulo sa mga apostoles panahon sa Pentecostes. So, hinaot nga atong gitamdan ang atong church bulletin aron makabantay kita sa atong mga gimbuhaton sulod sa simana. Atong gipasalamatan ang atong mga igsuon nagadayan-dayan sa atong chancel sa mga bulak nga gihatag kanato, labi na si Ma'am Sony Gayon, kuan gyud siya kanang matinud-anon gyud siya sa kada Domingo naghatod og mga bulak para sa atong chancel. Og ilabi na malipayon kita sa atong mga kasaulugan matag Domingo atong mga igsuon nag-anam ta kadaghan. Uban kanato karon si Mr. Emilio Baladad, kanunay naman ni siya nato nakauban usahay mo tabag luto sa atong pamahaw. Angkol siya ni atong igsuon Edison og Marifi Baladad. Ani asya dinhi karon. Uban po nato si Ma'am Rosie Serpida Atindido. So ang iyang anak usa to sa US, ang usa ni Ardeli sa Butuan. So
kauban nato sila karon. Akong pagumangkon usab si Ellen Cruzet, gikan ni siya sa Buenavista, usay ani sa Princess, kauban nato sila dinhi karon. Tong palakpakan. Og palakpakan nato ang matag usa tungod kay ang panagway sa atong Ginoo makita man dinhi sa atong mga kaigsonan. So, salamat sab sa mapugihon nga atong mga igsoon nga nagdasigay kanato sa matag adlaw. So, sa ako nang giingon, unang adlaw karon sa season of Pentecost. Ang atong Newman Bible course mo-resume karong sunod semana, karong sunod Lunes, alang sa New Testament survey. Unya ang atong mga kaigsunan sa Dunya Rosario Evangelical Congregational Church magsaulog sa ilang church anniversary karong Domingo ha. So some of us will be going to Dunya Rosario Tubay aron sa pag-join sa maong kasaulugan. Ang atong Christian Women's Association adunay paghimuon nga retreat, no? Kung dili mabalhin karong Pizza 25. Kinirabang Pizza 25 mauni ang date nga diin mi-join kita sa union sa United Church of Christ in the Philippines. Ang atong Faith Heritage Butuan City Evangelical Church since 1929. Mao na nga karong October magsaulog ta og ika-95th, ika-95 kakasumaran sa atong pagkatukod ning bantayog sa pagtuo dinhi sa Butuan City. So wala ta mawala, ato lang gi-reclaim ang atong traditional faith heritage o ang atong faith autonomy. So magsaulog po ta karong next Sunday sa UCCP Sunday, ingon nga mi-join kita sa nagkalain-lain nga mga kasimbahanan, sa mga Congregationalist, sa mga Presbyterian, sa Disciple of Christ ug uban pa nga mga evangelical churches. So ato usab nga ipasalamatan ang atong mga kaigsuonan nga matinud-anon sa ilang pag-support sa atong breakfast fellowship. Adunay nagdala og watermelon, adunay nagdala og pansit Mickey, adunay nagdala og cassava cake og kining mga saging, no? Ang kanang saging wa nato palita, kuan na kanang uban sa kabubuton sa kalipay sa nagahatag kada Domingo na agyoy saging nato. So balanced diet permi sa atong madomingo nga fellowship meal. Kagahapon malampuson ang atong gitinguha o gipatigayon nga General Orientation of Council Officers and Members of the Board. Medyo magsugod naman god ang bag-ong ecclesial year karong June 2024. So pagsugod nila, kamao na sila og unsay ilang buhaton tungod kay nag-orient naman sila kagahapon. Ang wa pa makatambong na may gipanghatag usab nga mga reading materials aron pag-review. Actually, review naman. Ang atong UCM o CWA Bible Study, kanunay gyud nato nga gibuhat. Matag alas 6:30 dinhi sa atong sanktuaryo. Mga kalalakinan, kababayin-an, mutambong. Pero wa di magpasabot nga mga adults ray pwede mutambong kay sa usa sa mga meeting dunay niingon nga maayo po dunta kung dunan natay mga anak nga mga kuyog nato or mga anak nga mga siyap, pwede po nato patambungon kay kung gyud gi estudyuhan gyud ni gi-research ni sa atong Pastor Reverend Noel Villalba og para ni natong tanan og aduna gyud daghan nato nga nakatunan. Usa sa mga Bible study ningon na, Pastor, karon pa manamo ni matugkad ning kasaysayan sa United Church of Christ in the Philippines. Nga doon na day basis of union. Adisirta ni
sulod sa United Church of Christ in the Philippines, usa nga sa basis of union nga we can retain our properties, land, building, no? Yeah, we can retain our traditional faith heritage. Pananglit, usa sa akong mahatag nga example, ang disciple of Christ, kada simba nila, magkomunyon sila, ila man ang faith heritage, ila pong ibadayon. So, dili niingon nga, kung atong balikon ang atong faith heritage, nihawa na ta kung dili, ato lang gipalig-on. Kay usahay sa dagan sa atong pagtuo, ang atong mga kabatan-unan, wa sila mahibalo nga mauday ni ang atong gisugdan. Ang mga misyonaryo nga gikan sa tinipong bansa sa Amerika, actually gikan pud sila sa Europa ngadto sa Amerika tungod kay gusto sila og congregationalist congregation o church. Unsa may congregationalist nga church nga sila lang ang magdumala, wala sila'y obispo. Ang naay mga obispo ang mga Methodist, pero tungod sa kanang compromise naatay obispo, pero ang sinugdanan di ay niini nga ministerial lang sila. Dili sila magbot mo. Counseling na sila, murag pastor of pastors lang ang ilang kining dibuhaton. Apan karon hagbong naman og sila na'y magbuot, maka-transact na sila og negosyo sa ilang kabubuton nga unta ni ana. So mauna ang atong mga pagpahibalo, pasiuna lang ni kaysa sunod nga Domingo atong hisgutan og balik ngano nga kita United Church of Christ in the Philippines og ngano nga ang Evangelical Church sa Butuan City nahitampo ni ana nga dako nga union sa mga churches. Ato usab ipahibalo nga kining usa ka makasusubo nga hitabo ang papa ni Julius Ranyin. Mi pauli na sa atong magbubuhat ug busa wa sila dinhi karon makaduyog nato og simba, si Julius og si Catherine Ranyin. Kapil nato sila sa atong mga pag-ampo. Nakauli na. Salamat. Atong mga igsoon usab nga naa sa atong niya sa lista sa mga masakiton, ako nang gikaistorya si Andrea Baclay. Arang-arang na ang iyang paminaw, pero naasa din nga kining nasa lista. Tubag sa atong mga pag-ampo niya, graduating dahil siya karon sa grade 6. Atong palakpakan si Andrea Baclay. Mao ni ang nidawat sa confirmation tong last nato Resurrection Sunday. Malipayon pud ta, di na lang nato i-mention atong mga igsuon nga gikan sa Davao nagpa-check up og positive kaayo ang resulta sa ilang pag-check up, no? Positive nga maayo nga resulta nga wala nay kaning sami ang ilang balatian na ayo na giayo sa Dios pinaagi sa mga batid nga mananambal dito sa pag-process sa mga chemical o uban na po nato sila sa pagsimba, no? Di na lang nato i-mention, pero some of us tubag yun sa ato mga pag-ampo busa adnia kita karon naghimaya sa buhi nga Dios kay gatagaan kita niya og maayo nga panglawas. Atong ipahinumduman ang atong mga kaigsuonan nga kung doon natay hangyo nga ang atong bautismo sa mga bata o hingkod ba, atong isayo-sayo pagpahibalo kay maghimo man tag adjustment kay nahibalo mo taas amubo rang atong oras atong pagsimba. Muna nga at least 1 week man lang nga pagpahibalo kanang dili maura-urada kay aron dili pod may mapitsido kami nga mga pastor
nga magpatigayon ni ana. O bisan pod sa atong mga wedding kining solemnization, bisan kami og wala na ma-renew ang among kining authority sa pag-solemnize na atay magamit. Unya malipayon ta kay nagka-istorya mi ni Bishop Constante Claro kining karong first Sunday kung way kabag-uhan, siya ang mo-install sa atong magbubuhat niya. Dadon po namo din ang atong pastor gikan sa Dunya Rosario Evangelical Congregational Church aron ang atong obispo si Bishop Constante Claro maoy mo pahiluna. So ato nang pandaman, no, kung way kakulian, pero nag-commit na siya, nagka-istorya mi kay hangyo pod sa atong kanhi chairperson Mr. Yuri Sanlakay, kay pag sulti na ko niya nga, nagkasabot kami ni Yuri, pa hinumduman lang ko na siya, kay kining daghang po siya trabahoon, aron dili siya malimot. So, sa miaging simana, ang atong panudlanan na dugangan og 47,450 og 25 pesos. Atong palakpakan ang Dios sa pagkamitudaanon sa atong mga igsoon sa paghatag. Unya kaganansya ta og gamay tungod kay ang atong galastuhan mikabat lang og 46,824 og 33 pesos. Atong awitan ang atong mga birthday o wedding anniversary celebrators sa miaging semana o karon may nasuwat, ato gihatod silang awitan og happy birthday og sweeter as the years go by. Atong andamon ang atong kasing-kasing o guna-huna alang sa katilingbanon nga pagampo. Magampo ta. Labing balaan o gamhanan nga Dios sa walay utlanan o pag-undang among ipatigayon kanunay ang among pagpasalamat tungod kay ikaw o among Ginoo. Maoy nagadasig kanamo aron magatigom niining imong balay alampuanan. Matud pa sa salmista, let us go into the house of the Lord. Let it be our delight as well as our responsibility to worship you in the fellowship of your church. Lord God, for all of us who in one way or another have given us all our needs, prepare us in mind and spirit for our worship, and tune our hearts to sing and speak your praise. May we receive all that you have given to us heartily, and may we also offer all that you require from us. May our lives be as well as our lips glorify you. Thank you, Lord God. By the Holy Spirit, we always give thanks to you. We know that you are the counselor of truth, to help our need and the one who fills us with the Spirit. And we pray this very day to come into greater communion with you. So, graciously, to work
by the Holy Spirit to intercede for us to you, O Father, but also to comfort us with your peace that goes beyond all understanding. Holy Spirit, please come and pour upon all of us today. We ask for godly counsel and direction, as it says in Psalm 37:4, to delight ourselves in the Lord. So we boldly seek to you to do today. Following the will and heart of the Father is our greatest desire, for we know His plans are best for us in the end, to glorify the kingdom. Holy Spirit, please lead us by your wisdom, discernment, and kindness through our lives. We thank you, O Holy Spirit, as we praise you for the love lavished upon us. So we seek so earnestly for your help, for the well-being of our brothers and sisters who are in their sick bed, some in the hospital, some in their homes, some are even with us today, like Urbano Lagrama, for the foot of Reverend Villalba, Andrea Baclay, Helena Tata Rivero, Lucita Cansancio, Richel Jen Bertoldo, Virgilio Codira, Sulpicio, and Clarita Leonero. And so every one of us, O Lord, who maybe is having an illness we do not even know we have. So graciously comfort and give us, O Lord, the truth and your love. Speak to us through our pastor, Reverend Noel Villalba, and you give us, Lord, the guidance, even our government authorities in 3 branches, our Armed Forces of the Philippines, and the peacekeeper of our city. Lord, we have so many visitors visiting us today, and for tomorrow, the mayor has declared our city for an official non-working holiday. We thank you, O Lord, that we can have our rest and even enjoy for a moment with our visitors. And all of this, O Lord, and more, we pray in the name of God our Father, the Son, and Holy Spirit. Amen. The reading for our Bible reference for today is taken from the book of Acts, chapter 2, verse 1 to 4. Book of Acts, I'm still looking for the Visayan version. Acts chapter 2, verse 1 to 4. Og sa miabot na ang adlaw sa Pentecostes, na nagtigom sa paghiusa ang tanan sa usa ka dapit. Og sa kalit miabot ang usa ka lanog gikan sa langit, ingon sa usa ka makusog nga hangin,
nga mihuyop og gipuno niya ang tibuok nga balay. Din didto sila na naglingkod ug kanila na nagpadayag ang mga dila nga ingon sa kalayo, nga nabahin-bahin ug nagtungtong sa ibabaw sa tagsa-tagsa kanila, ug nangapuno silang tanan sa Espiritu Santo, ug na nagsugod sila sa pagsulti sa nagkalain-laing mga sinultihan, ingon sa gihatag kanila sa Espiritu Santo aron ikasulti. Dalaygon ang Dios pagkabasa sa balaang pulong. Amen.
Maayong buntag, mga igsuon. Pagkanindot sa mga batanon nga nag-awit og kusog, bisag dili sakto kaayo ang ilang tuno usahay, makita nimo nga naningkamot gyud sila nga maabot ang nota, taas-taas ba yato mga notes adto, o ang ilang gikanta, "We will follow Jesus." O makita nato diha ang sa mga batanon, sa mga bata, ang kadasig, no? Kadasig sa pagtuo nga ang ilang ginasulti, ginakanta, tinuod gayod o naghatag kanila sa dakong paglaom. Murag ang kaugmaon depende sa mga batanon, no? Sa mga batanon, kay kung huna-hunaon nato ang iglesia, ingon nila ang simbahan natukod sa adlaw sa Pentecostes, diin nagtigom ang mga apostoles o mga magtutuo dito sa Jerusalem sa usa ka balay. Kini dako naman ni nga balay, marag hall naman ni, no? Pero dito sa usa ka balay, nagunsa sila dito sa usa ka balay, nagampo. Mao ni sila ang gitawag nga mga unang bunga, first fruits of the Spirit, nga na create o nahimong mga magtutuo tungod sa pagsangyaw sa maayong balita sa atong Ginoong Hesus. Dili padugay niini nga panahon sa buhat 2, no, in chapter 2 sa Acts, dili padugay nga si Jesus gilansang sa krus og na banhaw, og ang mga magtutuo og ang mga apostoles nagtigom aron dawaton ang Espiritu sa Dios. Ang sinugdanan sa simbahan, maingon yun nato nga naara sa usa ka balay. Tingali mutan-aw ta diya mga balay, nagsugod gamay, no? Pilara na sila kalugas ka mga tao. Naay mga bata sama niining atong nabati nga dasig kaayo nga nagkanta sa gahom sa Dios. We will follow Jesus. Maupod ang ilang tema nga gihimo. Og karon akong basahon ang usa ka rendition sa kining Pentecost Sunday nga gisulat ni San Pablo sa Roma 8:22-27. Sa English nag-ingon, "We know that the world and creation, the whole creation has been groaning in labor pains until now." Pila ka bulan na, pila ka tuig na, nagaagulo paghihapon ang kalibutan o ang iglesia didto sa mga balay. Nagaagulo nga labor pains. Mayon nga nitag labor pains nga mahimugso ang iglesia. So, and not only the whole creation, but we ourselves, kita mismo nga nagtigom, nagagulo nga mahatagan sa gahom sa paglaom. Ingon niya dinhi nga ang atong gilauman mga butang raba nga dili makita. Kay kung tan-awon nato ang kalibutan, puno siya og pag-agulo. Puno kaayo sa mga butang nga maka-discourage. Makapawala paglaom. Pero ang mga nagkatigom ni adtong adlaw puno sa paglaom. Paglaom nga wala mabasi nga si Jesus naa na pod sa ilang atubangan nga nagwali na pod,
Kundili ang Espiritu sa Dios moabot sa ila, kay sila na mismo ang magawali. Sila na mismo ang mahatagan sa gahom, sa pagdala, sa pagtuo, ngadto sa kalibutan. Lahi na karon mga igsuon, kay kamo puno naman mo din sa simbahan, daghan-daghan naman ta, dili lang nga ni kini nga serbisyo na apa karong hapon o gabi na apa. Og dili lang kita diri dito sa lain-lain nga mga simbahan na ana. Ato lang gi-observe ang sinugdanan. Pero og muhisgot kitag sinugdanan, kinahanglan muhisgot kita sa pag-ampo. Kay kung dili kita mag-ampo, ingon ni San Pablo diri sa Romans, we do not know how to pray. Di daw kabalo mo ampo. Unsa kay pasabot ni ini? Tingali ang iyang pasabot nga kung mag-ampo ta, unta, magdugo ang atong kasing-kasing, magluha kita sa kaguol nga wala patamulihok sama sa panahon nga si Jesus naglihok o nagpakamatay sa krus. No? Dumdumi mga igsuon nga sa sinugdanan sa simbahan, niadtong adlaw nga nagtigom sila, ginalutos sila. Daan nang gipatay si Esteban, ang unang martir sa simbahan. Gibuno siya og bato hangtod mamatay tungod sa iyang pagwali bahin sa maayong balita ni Jesus. Ang kalibutan ni atong panahuna, makaharadlok, hadlok ang mga tao, mugawas sa balay. Anong musulod sila sa balay, aron dito mag-ampo gayon. Og malipayon kita nga nianang adlawa, dunay ni kunsad nga mura og kusog nga hangin og ni adto dito sa sulod sa balay o dunay mga mura og tongues of fire, no? Tongues of fire, mga gagmay nga mga kalayo nga ni anhi sa ibabaw sa mga membro. Unsaon ninyo na pag-imagine, ambot lang, may kalayo. Tingali, nagdala silang kandila, nag-ingon na, ambot lang. Pero sa atong Biblia nag-ingon, kusog nga hangin, unya mitugpa ang kalayo diha sa ilang kiliran o sa ibabaw nila, sa ilang mga lawas. Pipila lamang sila. O unsa may nahitabo, gamhan sila, nga nakasulti sila sa mga pulong nga dili pulong sa mga Hudiyo. So ato na ning i-connect karon dito sa Mateo 22, 28, 19 ngadto 20, nag-ingon si Jesus sa wala pa siya adtos langit nga, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, Son, and Holy Spirit, and teaching them all that I have commanded you. And lo, I will be with you until the end of time. Muna ang gisulti ni Jesus sa mga magtutuo nga pipila lamang, makita ra nimo sa imong kamot pila sila kabuok. Nga giingnan, go therefore and make disciples of all nations. Mauna nga sa Pentecost, ang ilang mga baba ni litok og mga pulong nga dili sila magkasinabtanay tungod kay mga pulong ni sa Griego, mga pulong sa English, mga pulong sa Ilocano, mga pulong sa lain-lain nga pulong. Sa mubo nga pagkasulti, nagamhan sila sa pagbuhat sa buluhaton nga gipasikad diha sa Matthew 28, to go and make disciples of all nations. Nya karon niya naman sa butuan ang simbahan niya nakita karon nagdumdum sa adlaw sa Pentecostes, niya kita karon magampo nga ang balaan nga espiritu
nga gihatag na sa simbahan ni adtong unang panahon 2,000 years ago. Kay wala pa mahuman ang misyon sa atong Ginoong Hesus. Niingon ang Ginoong Hesus, "As the Father sent me, so I will send you, so that you become my witnesses, not only in Jerusalem, but in the whole of Judea and the entire world." Ni ana diri ang inyong gahom nga musulti og pulong nga languages na ana diha. Gitawag na mo sa Ginoo sa pagsangyaw sa pulong sa Dios. Una sa tanan, isangyaw diha sa inyong mga pamilya. Kay dili lang ang usa ang magtutuo, kamo daghan mo. Kung isangyaw ninyo ang kaluwasan nga naa kang Hesukristo, muangkon mo nga nakasala kamo og nagtug-an kamo sa inyong sala, nangayo kamo og kapasayloanan, diha makaabli ang pertahan nga makasulod ang atong Ginoo og ang iyang espiritu dinhi kanato. Kinahanglan og pag-ampo. Kinahanglan kadtong gitawag nga conviction of sin. Muampo nga nita nga mudawat kita sa atong pagkamakasasala. Muabot unta sa atong kasing-kasing kanang kaulaw nga gikamatyan kita sa atong Ginoong Hesus. Nga siya walay sala, siya nagtua sa langit, naglingkod sa trono, nanaog gayon, aron isulti ka nato, Jesus is the way, the truth, and the life. Siya ang dalan paingon sa Amahan, siya ang kamatuoran sa gugma sa Dios, ug siya ang hinungdan nga dunay eternal life. Kung mutuo ka lamang kang Hesus, pinaagi sa grasya ug sa imong pagtuo, grasya sa Dios, ikaw mahatagan sa kinabuhing dayon. Unsa pa may lain ninyo nga inspirasyon na kinahanglan sa paglaom? Nga kining atong kinabuhi dinhi, atong tan-awon nga dili taas. Pero dili kini dinhi ang atong tinuod nga puloy-anan, kay ang buhat nato dinhi nga itanyag nato ang kaluwasan sa mga tao. Dito sa atong pamilya una, sa atong komunidad o sa tibuok kalibutan. Karon, na naman nga ni Kristiyano dito sa China, na naman nga ni Kristiyano dito sa England, sa Africa, sa Europe. Kinahanglan na nato ipataas ang atong pag-alagad uban sa Espiritu. Kaya ang Espiritu matod sa Romans 8, maoy intercessor, maoy muhatag og gahom. Kung wala tay gahom, kung maulaw kita o wala kita ka santop nga ang tuyo sa simbahan, mao ang pag-offer sa bag-ong kinabuhi sa mga tao nga mutuo sa gahom ni Jesus, nga mutuo sa gugma sa Dios, nga ang katuyuan sa gugma nga mo kanap sa tibuok kalibutan, sa tibuok iglesia, mahimo gayud pinaagi sa atong pag-ampo o pagtuman sa mando sa Espiritu. For lo, I will be with you always, ingon ni Jesus. Naara sa daplin, naara sa atong pag-ampo, paghangyo nga Ginoo hatagi ko sa gahom. Bisan og nag-agulo kita sa kalisod, nag-agulo kita sa kading gitamay kita, giingon nga dili ka magtutuo, kamera ang magtutuo, panghawa ka mo, bisan og niabot ka na nga mga kaguol sa ato, magpadayon gihapon ta sa pagsangyaw sa gugma sa Dios. So mauna ang atong hinumduman, mga igsoon, labi na og sa next Sunday anniversary sa Evangelical Church sa 1929, natukod ang Evangelical Church nga ang mga lain-lain nga simbahan
sa tibuok Pilipinas nga gisugdan sa misyonero, imbis nga tawgon sila nga Presbyterian, United Brethren, Congregational, mausa mahatagan og United Evangelical Church in the Philippines nga ngalan. Para mausa, mao gihapon karon, imbis nga mausa kita na nabulag naman. So nag-agulo kita. Atong hangyoon ang Espiritu nga makahatag gahom nga kita makapakita sa gugma ni Jesus aron mausa kita ug makapadayon kita sa kusgan kaayo nga paagi sa pagsangyaw nga si Jesus anak sa Dios ug mahatag og kabag-uhan sa atong kinabuhi. Maora man kana ang atong buot-buot ipasulti karong adlaw sa Day of Pentecost. Naana diha sa Acts 2, Romans 8, Matthew 28, tanan ang instruction nga gingon sa atong Ginoo, teach them all my instructions. Memorize ninyo mga igsuon ang Matthew 28, go ye therefore. Ang Acts 2 nga niabot ang Holy Spirit o ang Romans 8 nga nag-ingon nga ang Espiritu sa Dios magahatag og gahom kanato sa usa ka kalibutan diin kita nag-agulo. Dili lang ang kalibutan nag-agulo, kundi kita mismo. Daghan kitang reklamo, daghan kitang agulo nga lisod buhaton, daghan tang mga problema. Hala, sige, sulbara ng imong problema diha sa imong pamilya. Ang simbahan mo sulbad sa problema sa simbahan. Ang mga magtutuo sa lain-lain nga nasod magtinabangay pagsulbad sa problema sa kalibutan, sa gira o sa mga injustisya sa tanan. Maura man na ang mensahe nato ug hinaot unta mga igsuon nga ning adlaw magaampo kamo nga ang Espiritu sa Dios mag-uban gayud kaninyo kay naara na siya muhatag o gahom. Kung masulbad ninyo ang usa ka problema sa amantong mga bata nga naglisod sa pag-awit, pero dasig sila nga nagkantang, we will follow Jesus in tawon og dili mo matandog adto, dili mo kaila sa Espiritu sa Dios. Didto makita ninyo ang gahom sa Espiritu. Ang mga bata nga nakasabot nga sundon sa Jesus. Ipadayon nato ni tabangin ning mga bata. Kay kita ra ba puti na ang buhok. Unya kung naghulat kita nga naapay tigulang nga mohimo ni ana, dili na, kita na. Ang mga bata na ngani ang naghatag og paglaom. So mga igsoon, malipayon kita, dili kita magpadaog sa mga problema sa kalibutan. Hangyua ang Espiritu. It's just a matter of praying for the Holy Spirit. Akong ingnon na, masunod mo. Father in heaven, our Lord Jesus Christ, and the Holy Spirit be with us so that we may accomplish God's purpose in this world. Amen. Mao ka na ang atong kinahanglan buhaton. Ang Diyos magauban kanato kanunay. Amen. He who sows sparingly will also reap sparingly, and he who sows bountifully will also reap bountifully. So let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver. Let us now bring our offerings for the Lord.
Lord, for these continued blessings you pour upon us each day. Despite our iniquities and shortcomings, you remain faithful unto us. We bring you these offerings and talents for the furtherance of your kingdom here on earth. Through Christ we pray. Amen. Alang sa atong closing hymn, atong awiton ang Lord Divine, O Love's Excelling. Ito, aron mahimo kaming gamhanan o ability na namo makahimo kami diha sa pag-responde sa imong mga tawag kanamo, sa among mga matagbuan nga mga tawo nga nagkinahanglan kang Hesus, nga sila mahatagan sa imong pangkaluwasan diha kang Kristo. Amo kinigiampo o Dios ning adlaw sa Pentecostes, adlaw sa balaan nga Espiritu nga mikunsad, o kami nagaampo gayod bisan taliwala sa among pag-agulo nga ikaw magatabang gayod magahatag sa imong gahom kanamo. Ug karon ang gugma sa Dios Amahan nga nagbuhat kanato, ang kalinaw ni Hesukristo nga atong manluluwas, og ang gahom sa balaang Espiritu og ang iyang presensya kanunay magauban kanato karon og hangtod sa kahangturan. Amen.
kauban kaninyo. Amen. Mayong buntag.